the divine reality. شکریہ. چلیں جی آگے بڑھیں. معین الاسلام. اچھا جتنے لوگ اس وقت ہیں نا بس ان سے ہی بات کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب پچھلے سال آپ سے ملاقات ہوئی تھی گجرات میں, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. یہ کہنا تھا کہ اپڈیٹ نہیں مل پاتی آپ کی کہ آپ کہاں آ رہے ہیں کہاں نہیں. ہاں پہلے سے مل جاتی تو ملاقات ہو جاتی ہر بار. ارے وہ اپڈیٹ مجھے ہی نہیں مل پاتی ہے. اور بعض مرتبہ اپڈیٹ کو ذرا مخفی بھی رکھنا پڑتا ہے, یہ بھی ضروری ہے. جی 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 جی. مفتی صاحب یہ سوال ایک یہ تھا کہ اگر یہ مناسب ہو تو آپ جواب دیتے, شاید لگ رہا مناسب نہیں, کہ یہ انجینئر کی فتنے سے کیسے بچیں؟ انجینئر کے فتنے سے بچنے کا طریقہ ہے انجینئر سے بچنا, ہے نا بھائی. دجال کے فتنے سے کیسے بچیں؟ دجال سے بچو, تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اب انجینئر سے کیسے بچیں؟ اس کی ویڈیو دیکھنا, یہ ساری چیزیں. ہاں اگر آپ اہل علم میں سے ہیں تو ضرور دیکھیں, آپ کا کیا بگاڑ لے گا. لیکن ایک آدمی دیکھیں, شر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے, خیر اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتی. بندہ شرری ہے, فتین ہے, تو اس کا شر بڑی تیزی کے ساتھ, اور اب تو اس کے اوپر ہی الٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ. ایسے ایسے لوگ اس کے خلاف اب ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اس کا بالکل جیل سے آنے کے بعد جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. جی یعنی ہم جو کہتے تھے کہ بھئی یہ جو پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں یہ ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے, یہ کمپرومائزڈ ہو چکا ہے, یہ بات میں نے اس کے جیل میں جانے سے کئی مہینے پہلے کہہ دی تھی. جی جی. آج وہاں پر جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, یہ سب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کمپرومائز ہو کر آیا ہے. کیسے آیا؟ ایک آدمی کے اوپر اگر 295C جو وہاں کی بڑی سخت دھارا ہے, دفعہ ہے, وہ لگ جائے تو پاکستان کی تاریخ میں شاید جہاں تک میرے علم میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نا کہ اس ایک بندے کو ضمانت مل گئی. جی تو یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ کچھ خفیہ ہاتھ پیچھے سے شامل نہ ہو, اور یہ نہ کہا جائے بھی باہر جا کر چونکہ تمہاری بڑی فین فالوئنگ ہے, اتنے ملین تمہارے فالوور ہیں, تو کم سے کم تم یہ کام کرو گے, ہماری زبان بولو گے تو ٹھیک ہے. وہ بول رہا ہے کمپرومائز ہو گیا, تو جو آدمی اس وقت کمپرومائز ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی کمپرومائز تھا. جی جی جی. اچھا ایک یہ آخری بات تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ کفار کی جو اسٹریم ہوتی ہے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہوتی ہے, اور آپ کی اسٹریم 3 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو اگر تھوڑا سا بڑھ جاتی تو اچھا ہوتا. ہمارے تو 10 منٹ ان کے 7 گھنٹے پہ غالب رہتے ہیں نا, آپ کو بتائیے ماشاءاللہ. نہیں اگر 7-8 گھنٹے ہو جاتے آپ کے بھی تو بہت فائدہ ہوتا. بھائی 7-8 گھنٹے کرنے کے لیے ہمیں دیکھو ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے, ان کو کمانا یہیں, کھانا یہیں, ساری حرکتیں یہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک ہفتے میں ہم آ گئے اور وقت مل گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو اور 7 گھنٹے کی اسٹیم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 7 گھنٹے والے ہیں نا, ان کے لیے ہمارے 7 منٹ کافی ہیں. جی جی کیفیت دیکھی جاتی ہے, کمیت نہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. مسلمان بھائی جب آتے ہیں تو ایک تو ریگولر نہ آیا کریں. اب حضرت سے چاہے حضرت سے شکایت کر لیں ہماری آ کے, لیکن ریگولرلی آتے ہیں ہر ہفتے آپ ہی لوگ, اور پھر جو اصل میں سوالات رہ جاتے ہیں وہ پھر نہیں آ پاتے ہیں. تو پھر ایسی بات آتی ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی ایسا کریں. تو اس طرح سے تھوڑا بچیں آپ لوگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. جی پچھلی بار کی معذرت چاہیں گے, بنا سلام کرے چلا گیا تھا, ممی ڈانٹ لگنے لگ گئی تھی. اچھا اوکے. جی لیٹ ہو جاتا ہے. میرا سوال تو بخاری کی حدیث ہے 2819. بخاری 2819 کتاب الجہاد. اس میں یہ ہے کہ لأطوفن اللیلۃ علی 100 امرأۃ کلہن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ. جی جی اس میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مطلب انٹرکورس کروں گا, تو ان کا صحابی پہلے تو انہیں کہتے کہ انشاءاللہ یاد دلاتے, تو سلیمان علیہ السلام بولتے نہیں ہے. پھر ان کا بچہ صرف ایک ڈسیبلڈ بچہ ہوتا ہے,
तो सुलेमान इस्लाम ने बोला क्यों नहीं, याद भी दिला दिया? क्या ये उनके बिहाफ पे तकब्बुर था? नहीं अगर नहीं तो उन्हें पनिशमेंट क्यों मिली डिसेबल्ड नहीं चाइल्ड नहीं की फॉर्म में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना तकब्बुर था ना पनिशमेंट मिली है। एक कायदा और एक ज़ाब्ता है। वो ज़ाब्ता ये है कि हसनातुल अबरार सय्यातुन लिल मुकर्रबीन, कि जो हमारे लिए कुछ नॉर्मल सी चीजें होती हैं, बल्कि अच्छी चीजें होती हैं जिसको हम अच्छा समझते हैं, जो मुकर्रब बंदे हैं, जो खुदा के बहुत मुकर्रब बंदे हैं, उनके लिए वो भी बुरी हैं। यानी उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, वो आम लोग नहीं है, उनको छोटी छोटी बातों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अब इस हदीसी में देखें कि हज़रत सुलेमान ने कहा कि मैं आज रात 100 औरतों के पास जाऊंगा, यानी उनकी जो बीवियां हैं, और सब की सब के यहाँ बच्चा होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। तो फ़क़ाल लहू साहिबहू, तो उनका कोई कंपेनियन था, उसने कहा इंशाअल्लाह। उसने क्या कहा? इंशाअल्लाह। ये नहीं कहा हजरत इंशाअल्लाह तो कह दीजिए, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कह रहे हो नहीं नहीं मैं नहीं कहता इंशाअल्लाह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा इंशाअल्लाह। अब इतनी बात पर हजरत सुलेमान को याद आ जाना चाहिए था कि यहां इंशाअल्लाह कहना चाहिए, हालांकि फर्ज नहीं है, हालांकि वाजिब नहीं है, लेकिन उनको याद नहीं आया, उस तरफ तवज्जो नहीं गई। ये जो तवज्जो न जाना है हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो मुकर्रब बंदा है, नबी है अल्लाह का, ये उसके मेयार के मुताबिक नहीं है, मुनासिब नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी जितनी बीवियां हैं उनको प्रेग्नेंट नहीं किया, एक प्रेग्नेंट हुई और उनके यहाँ भी जो फीटस था वो डिसफॉर्म था। तो ये मतलब है इसका। और ये क्यों हुआ? उनको तंबी हुई इस बात की कि मुझे इंशाअल्लाह कह देना चाहिए था। तो ये कोई सजा नहीं मिली, कोई तकब्बुर नहीं था। अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों को इसी तरीके से इम्तिहान में आजमाता है। जी ठीक है मतलब ये, लेकिन फिजिकली पॉसिबल है क्या? क्या? एक अगर हम मतलब 100 बीवियों के साथ इंटरकोर्स करना, अगर हम मगरिब से फजर तक लगा लेते हैं टाइम 12 घंटे के करीब, जब हम तो मौजिज़ात को और अंबिया के मामलात को हम इस तरीके से देखने लगे कि वो हमारे तरह हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल जैसे कि एक इंसान नॉर्मल होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रूहानी और जिस्मानी एतबार से आम इंसानों से कहीं ज्यादा कुव्वत रखते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। अब आप ये कहें कि अगर हम टाइम लगाएं तो इतनी देर नहीं बैठ रही, उतनी देर नहीं बैठ रही, ये सब चीजें जो हैं ये उस वक्त होती हैं जबकि हम अंबिया को अपने जैसा समझें, आम इंसान। जब वो है ही नहीं, बहुत सी चीजें उनकी जिंदगी में मौजिज़तन होती हैं, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? मौजिज़ा था तो इसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, नेगेटिव। बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मौजिज़ा होता तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अमल मौजिज़ा था, बल्कि रूहानी और जिस्मानी ताकत का आम इंसानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होना ये मौजिज़ा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे 12 घंटे की रात है, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 720 मिनट हो गए, तो 720 मिनट में 100 बीवी, तो 7.2 मिनट, उसमें हमारे यहाँ तो पीरियड भी अगर हम हमारे यहाँ जो है दें, रात शुरू होती है 4:40 पे आजकल, तो खैर वरना दिसंबर में 4:20 पे रात होती है और सुबह 7:30 बजे सूरज निकलता है। जी अब क्या करें मतलब उन्हें नमाज वगैरह कंटिन्यूअस इंटरकोर्स नमाज वगैरह, तो उनके यहाँ तो 5 नमाजें थी नहीं ना। मिनट जी 7 मिनट में मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल लग रहा थोड़ा। आपके लिए है इम्पॉसिबल, आप अपने ऊपर क्यों कयास कर रहे हैं? जी और क्या ऐसे सेक्सुअल मैटर के बारे में आपके लिए तो मैं कहता हूं कि 2 को भी एक रात में निपटाना इम्पॉसिबल है। आई एम 100% श्योर। आप आम इंसान है ना, आम इंसान इसी तरीके से होता है। जी क्या ऐसे मतलब सेक्सुअल मैटर के बारे में ओपनली बात करना अलाउड? किसके लिए? सॉरी, सेक्सुअल मैटर्स के बारे में। लाइक मैं अपनी बीवी के साथ आज इतनी बीवियों के साथ सेक्स करूंगा, या ऐसा कुछ कहना अलाउड है ओपनली? हाँ, यानी अगर मान लीजिए आपकी इस सेक्सुअल लाइफ से उम्मत को कुछ फायदा हो रहा हो तो जरूर गुफ्तगू करें और खुलकर करें, लेकिन अगर हमें टके का फायदा ना हो तो हमें आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात से क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि हर छोटा बड़ा काम के जिसको आप अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना भी समझ रहे हैं उसमें भी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। तो इस और ये फायदा हुआ कि हसनातुल अबरार सय्यातुल लिल मुकर्रबीन, के मुकर्रबीन का अल्लाह के नजदीक पैमाना और मेयार अलग है और हमारा पैमाना और मेयार अलग है। मैं नहीं समझता कि आप उस लेवल पर पहुंच चुके होंगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ से हमें टके का फायदा है। जी ठीक है मुफ्ती साहब,
जज़ाकल्लाह। चलिए, वही। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।